اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران طریقت بندہ ناچیز خادم استانہ علیہ چورہ شریف درجہ بدرجہ تمام عزیزہ تمام دوستوں تمام بزرگوں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی وہ لجپال، لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال۔ کھو کے کھانا راج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کاج نہیں ہوندا، ایلی دا منکر کعبے جاوے پھیرا تو ہوندا پر حج نہیں ہوندا، پھیرا تو ہوندا پر حج نہیں ہوندا، اس واسطے حج نہیں ہوندا، پھیرا ہوندا پر حج نہیں ہوندا۔ ایلی ایمان کلن، ایمان کل، ایمان کل، ایمان کلن مولا علی۔ اور دوسری گل ہے گی کہ یہ دنیا ہے بڑی بامری جو پتھر پوجن جائے، گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسہ کھائے۔ گھر کی چکی کوئی نہیں، گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسہ کھائے۔ جڑے ماں باپ جنم دیندے ہیں، پالنے پوسنے، کھلاندے پلاندے، پڑھاندے لکھاندے، سارے معاملات کرنے ہیں۔ جڑے صحیح بزرگ ہیں، جڑے رب دی رضا دے مطابق جڑے بزرگ انہاں دی پوجا نہیں کردے، باہر جا کے ٹیڑے تے سیدھے مندے تے چنگے بزرگاں ہی جا کے پتھراں دی پوجا کیتے لگے دن۔ یہ کوئی کرنے والی گل تو نہیں ہے، بڑی وڈی گل ہے جڑی گل تھوڑے اگے کرنا پیا، بڑی وڈی گل ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ بلی کچھ کھندے کتے میں اکھ نوٹ کتورا، کچھ بلی کچھ کھندے کتے میں اکھ نوٹ کتورا، ڈگیاں مرشو تیرے در تے پا کرم دا ٹوڑا، پا کرم دا ٹوڑا، مہربانی فرما مہربانی 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 مہربانی۔ ہائے 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 ہائے، کچھ بلی کچھ کھندے کتے میں اکھ نوٹ کتورا، مرشد ڈگیاں تیرے در تے پا کرم دا ٹوڑا۔ ہن نہ چنی دی نہ جھگے دی نہ کالے دی نہ بگے دی، نہ چنی دی نہ جھگے دی نہ کالے دی نہ بگے دی۔ پیر پنجر سن گل کیتی 1 دسمبر 2021 تو اگے دی، 1 دسمبر 2021 تو اگے دی۔ اے بڑے معاملات ہیں، بڑے معاملات بڑے معاملات ہیں، بڑے معاملات بڑے معاملات ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہن جیڑی گل تھوڑے نال کرنی چاہنا وہ یہ ہے، 3 بندے پائیوال ہوندے ہیں، پائیوال 3 بندے پائیوال ہوندے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے جنہاں کول جتنے پیسے ہوندے ہیں اتنے پا کے رل مل کے وہ کاروبار شروع کر دین، کاروبار شروع کر دین تینے۔ وہ ادھر عرب ریاستاں وچ کاروبار شروع کر دین۔ تقریباً وہ کوئی 7 سال تک کم گٹھیاں کر دین، 7 سال تک کم گٹھیاں کر دین، کم گٹھیاں کردیاں انہاں جڑے 17 اونٹ ہوندے نا، 17 اونٹ وہ انہوں دی کل کمائی ہو جاندی، کل حتمی کمائی انہوں دی 17 اونٹ ہو جاندی۔ وہ ہن تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کہنا انہوں کٹیے بھی نہ، معاملات بھی نہ کریے، ثابت اگر لب جاون تو پھر بڑی وڈی گل ہے۔ وہ آپ ٹوٹل لاندے انہوں کو نہیں لگتا۔ ایک دے ہوندے 3 حصہ، ایک دا ہوندا عد، ایک دا ہوندا 9واں حصہ، ایک دا 3 حصہ، ایک دا عد تے ایک دا مطلب 9واں حصہ۔ وہ اس طرح ہو نہیں سکنے، وہ جڑا ہے اسے لب دین، مطلب انہوں کو ہوندی نہیں، انہوں کو تقسیم ہی نہیں ہوندی۔ وہ بڑے پریشان ہوندے ہیں، وہ کدی ایک کول جاندے ہیں، کدی دوے کول جاندے ہیں، کدی تیسرے کول جاندے ہیں، کدی چوتھے کول جاندے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اسی طریقے نہ ٹردے پھردے ٹوٹل لواندے، وہ اونٹاں دا حساب کتاب نہیں لگنا کہ انہوں دے تقسیم ہو جاون۔ وہ کردے کرا کے آن کے پہنچنا نہیں مولا علی کول، کہنا کہ سرکار اسی ساری دنیا پھر آئے ہیں، ساری دنیا ساری دنیا پھر آئے ہیں، جتنی دنیا ہے ساری پھر کے آ گئے ہیں۔ تو سانو یہ اونٹ کسی ونڈ کے نہیں دیتے۔ میرا جڑا ایک آخدا میرا آدھے، یہ جڑا سامنے میرا بیٹھا تھا اس دا 3 حصہ ہے، وہ جڑا سامنے پچھلے پاسے جس سر پر پرنا بتا ہے اس دا 9واں حصہ ہے۔ یہ سانو تقسیم بھی کر کے دیو تو انہوں کٹو بھی نہیں۔ مولا علی ایمان کل اسن ایمان کل
उन्हें बड़े प्यार नाल आखिया, कहण लगे यही ना करिए, एक ऊँट अपने घरों मैं मंगवा के इन्हां नाल ना बनवा देवां। हाजी जी तुसीं जिस तरह तुसां दी मर्जी है। उन्हें अपने दिला सोचे एक ऊँट सानूं होर लभ जासी, लभ गया। ये अगर घरों मंगवांदे न, उन्हें अपना एक दीवाना भेजिया, घरों ऊँट मंगवाया, उन्होंने नाल बन दिता। कहना ऊँट कितने हो गए? कहना है जी 18। कहने के सब तो ज़्यादा हिस्सा किसका है? कहना कि जी मेरा। कहना तेरा कितना हिस्सा है? कहना कि जी मेरा आध। अच्छा ऊँट कितने हो गए? कहना 18। 18 दे आध कितना होंदा है? हाँ जी ना, तेनू ना लभ जावन तो तू राजी है? उस आख्या जी नक्को नक, नक्को नक राजी मैं, बड़ा राजी, बड़ा बड़ा राजी, बड़ा राजी है। वो ना ऊँट उसनू दे देंदे। वो दूए को पूछना तेरा? कहना कि जी मेरा जड़ा है ये 3 हिस्सा है। कहना कि 3 हिस्सा तेरे, तेनू 6 लभ जावन तू राजी है? हाँ 3 6 18। हाँ जी मैं राजी। पक्का राजी है ना? कहना कि जी बिल्कुल राजी, तो पक्का राजी। कल 6 तेनू दे दिते। और पीछे एक रह गया। कहना कि जी इसका कितना हिस्सा है? कहना कि जी नावा। हाँ ना तो 2 दूने, हाँ 2 ना 18 हैं। कहना कि जी 2 तेनू दे देते। कहना जी मैं राजी है, संगा संगा तक राजी। कहना कि जी ठीक है। कहना कि तेरे कितने होए? मेरे 9। कहना तेरे कितने होए? कहना कि जी मेरे 6। ना तो 6 कितने हो गए? कहना जी 15। तो कहना कि जी इसे कितने देते हैं? हाँ 2। 15 तो 2 कितने हो गए? 17। कहना मेरा ऊँट जाके उत्थे किले उत्ते बनाओ, उत्थे ही जाओ, उत्थे ही बनाओ। इसनू कहंदे मौला अली, मौला अली, मौला अली। ईमाने कुल इसनू कहंदे ने। इसनू एक बंदा सी, कहने के जी अई मैं तकरीर करके ना, इधर तकरीर करके रोटी ते जा बैठिया। कहने के जी पीर साहब तुसी आखदे अली ईमाने कुल है, ईमाने कुल है, इहदी वजाहत फरमासो। मैं आह पुत्तर एक गल दस, ए सामने के पिया दा? कहने के जी केले। मैं आह नाल आह सेब। मैं आह नाल होर। कहने के जी ये पे देन माल्टे। मैं आख्या माल्टे पे देन? हाँ सेब भी हैं, केला भी है। मैं आख्या इंज करो ना, इधर ए कदी माल्टा खादा ही आ? खादा। मैं आह सेब खादा। मैं आह केले खा देन। मैं पक्की गल खा देन, खा देन हैं। वो अल्लाह मेहरबानी करे। मैं उसनू ये गल आखी। मैं आख्या गल सुन, ईमाने कुल दा तेनू निचोड़ कट के देवां? निचोड़ 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 कट के देवां ही? हाँ कट के दियो। मैं आख्या सेब चुक ना, चुक, इनू किंज खासें? कहने लगे जी छुरी नाल टुक के तो फिर खासा। मैं आख्या अगर साबत खावें तो फिर अंदर नंगा साबत। कहना जी साबत नहीं नंगना। मैं आख्या इसनू ईमाने कुल कहंदे ने। एली भी हर गले जो अंदर नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। हुण गल समझ आइए? कहना जी बड़ी चंगी समझ आई। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ये जेड़े मामलात हुंदे ने ये बड़े वसी हुंदे ने, बड़े वसी, बहुत वसी।